महकमा खजाना की किफायत जारी, शहरियों से साफ पानी भी छीन लिया। शहर में वाटर सप्लाई की 200 स्कीमें फंड्स न मिलने पर बंद। फंड्स की अदम दस्तयाबी पर मज़कूरा मंसूबों की बजट में मियाद मुद्दत ही खत्म हो गई। पंजाब में मनपसंद निजी कंपनियों को फिजिबिलिटी के नाम पर 7 अरब 65 करोड़ के ठेके देने का इंकशाफ। ड्रेन एंड सीवेज सिस्टम प्रोजेक्ट की मद में 3 करोड़ 30 लाख अदा किए गए। लाहौर में एनर्जी कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 10 लाख। एचईसी ने नॉलेज सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर 5 करोड़ 60 लाख निजी कंपनियों को अदा किए। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के ज़रिए इंतजाम, पब्लिक हेल्थ एजेंसी का एक और कारनामा सामने आ गया। पब्लिक हेल्थ एजेंसी का वजूद खत्म होने के बावजूद प्रोजेक्ट पोस्टों में गैर कानूनी भर्तियों और खरीदारी का इंकशाफ। महकमा पीएनडी बोर्ड हुक्काम का महकमा सेहत से जवाब तलब। ब्यूरोक्रेसी जीत गई, तब्दीली हार गई। शहरियों की हजारों दरखास्तों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। महकमा पुलिस दरखास्तों पर अमल दरामद न करवाने पर सरफहरिस्त। एरिया ऑफिस दूसरे नंबर पर, सोएम पर महकमा तालीम, बिल तरतीब, हेल्थ और लोकल गवर्नमेंट के महकमे शामिल। उधर वजारत पावर डिवीजन ने शिकायत के अजाले में गफलत बरतने का नोटिस ले लिया। लेस्को चीफ से 15 फरवरी तक तफसीली रिपोर्ट तलब। ऑरेंज लाइन की तकमील के लिए सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन में 6 माह बाकी। ताखीर के शिकार प्रोजेक्ट मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए पंजाब हुकूमत और मैस ट्रांजिट अथॉरिटी में मुशावरत। सिविल वर्क्स और ENM वर्क अप्रैल तक मुकम्मल करने पर इत्तफाक। पुलिस का शहरियों से रवैया मॉनिटर करने का मंसूबा खराब कैमरों की नजर हो गया। थानों में कायम फ्रंट डेस्क की मॉनिटरिंग के लिए नस्ब CCTV कैमरों के खराब होने का इंकशाफ। IG ऑफिस में कायम मॉनिटरिंग सेल को निगरानी में मुश्किलात। IG ऑफिस ने 4 फरवरी की डेडलाइन दे दी। PHA का लाहौर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन से शहर के 14 ग्राउंड्स वापस लेने का फैसला। PHA ने लेटर के जरिए तमाम MOUs 30 दिन बाद खत्म करने के फैसले से आगाह कर दिया। PHA के फैसले से शहर के क्रिकेट हलकों में तशवीश की लहर दौड़ गई। आर्ज़े क़ल्ब के मरीज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ शुगर, ब्लड प्रेशर और गुर्दों के मर्ज में भी मुब्तला। मल्टी डिसिप्लिन अस्पताल में इलाज जरूरी। खुसूसी मेडिकल बोर्ड का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की सेहत बारे तशवीश का इजहार। अस्पताल दाखिल करने की सिफारिश। महकमा हेल्थ की सिफारिश पर अस्पताल का तयन किया जा रहा है। महकमा दाखिला का मौक़िफ़। साबिक़ अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ की साहबजादी फातिमा अली की नमाज़ जनाजा अदा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा, साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार समाज, सुप्रीम कोर्ट के हाजिर रिटायर्ड जजेस की बड़ी तादाद में शिरकत। नमाज जनाजा में लीगी रहनुमा परवेज मलिक, अली परवेज मलिक, अयाज सादिक और दीगर ने भी शिरकत की। CTD की तोसी का मनसूबा। 20 नए दफातर के क़याम के लिए 90 करोड़ के मजीद फंड्स की डिमांड। मनसूबे के लिए बजट में इजाफी फंड्स मुख्तस नहीं, सप्लीमेंट्री ग्रांट के तहत फंड्स का इजरा होगा। IT इक़दामात पर अमल दरामद। आला अफसरान मुश्किल में कारकर्दगी दिखाने के लिए खुदकार अदाद-ओ-शुमार नहीं चलेंगे। IG पंजाब का कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए मॉनिटरिंग सेल को मुहैया की गई रिपोर्ट पर कॉन्फ्रेंस करवाने का फैसला। फैशन ब्रांड सानोर की 2019 कलेक्शन की लॉन्चिंग तकरीब। मॉडल्स की कैटवॉक ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। फैशन के दिलदादा खवातीन और मर्दों की कसीर तादाद में शिरकत। पंजाब हुकूमत ने नए इम्तिहान में गिरफ्तार पार्लिमानी सेक्रेटरियों। मनपसंद महकमों की भाग दौड़। महकमों की अलॉटमेंट जुए शीर लाना बन गया। तनाज़ात के खदशात के पेश नज़र 37 पार्लिमानी सेक्रेटरियों को फौरी तौर पर महकमा न देने का फैसला। क़यादत से मुशावरत के बाद महकमे अलॉट किए जाएंगे। लेस्को को गिरवी रखने के हुकूमती फैसले में अहम पेशरफ्त। कंपनी ने एहसासाजात की तफसीलात वज़ारत पावर डिवीजन को इरसाल कर दी। कंपनी के एहसासाजात की मालियत 52 अरब रुपए है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की मालियत 28 अरब रुपए मुख्तस की गई। विफाक का कंपनियों को गिरवी रखकर 600 अरब रुपए कर्जा लेने का फैसला। पंजाब हुकूमत और बल्दियाती इदारों के मबैन सर्द मोहरी बरकरार। सूबाई महकमा खजाना ने तरक्याती ग्रांट तो जारी न की। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन समेत बल्दियाती इदारों को 2 अरब 73 करोड़ 27 लाख के गैर तरक्याती ग्रांट जारी।
میٹروپولیٹن کارپوریشن کا چیئرمینوں کے دباؤ اور بلیک میلنگ میں نہ آنے کا فیصلہ۔ شہر کے سڑکوں اور بحالی و مرمت کے کاموں کے لیے کارپوریشن نے 7 کروڑ کے ٹینڈر جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایل ڈی اے کا اہم اقدام۔ غیر قانونی عمارتوں کی نشاندہی کے لیے موٹر سائیکل اسکواڈ تشکیل۔ 50 اہلکاروں پر مشتمل بلڈنگ کنٹرول ویجیلنس اسکواڈ غیر قانونی عمارتوں کی تعمیرات کی چیکنگ کرے گا۔ موٹر سائیکل سوار دستے کے ارکان نیلی اور سب جیکٹس زیبتن کریں گے۔ ڈی جی ایل ڈی اے کی من پسند افسران پر نوازشیں۔ اینٹی انکروچمنٹ آپریشنز کے نتائج نہ ہونے کے برابر 10 افسران سمیت 16 ملازمین کو 1 ماہ کی بنیادی تنخواہ بطور اعزاز دینے کا حکم۔ انکل سی ایم لاہور زو کی رونقیں بحال کریں۔ چین ہمارا دوست ملک ہے، کم از کم پانا تو منگوا لیں۔ سی ڈی جی ایل بوائز ہائی اسکول چنکی امر سدھو کے طلباء کا وزیر اعلیٰ کو خط۔ چڑیا گھر کی رونقیں بحال کرنے کے لیے اسکولوں کے طلباء کی دستخطی مہم زوروں پر۔ مزید 750 طلباء نے دستخط کر دیے۔ کمشنر لاہور ڈویژن ڈاکٹر مجتبیٰ پراچا کی سربراہی میں ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ لاہور چڑیا گھر کے دونوں اطراف میں چڑیا گھر کی اپنی پارکنگ تعمیر کرنے کے اسکیم کی اجازت دے دی۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف قرآن اینڈ سیرت اسٹڈیز کی بلڈنگ کو فعال بنانے کا فیصلہ۔ بجٹ کی عدم فراہمی کی وجہ سے کروڑوں روپے لاگت سے تعمیر ہونے والی عمارت ویران۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے عارضی چارج سونپ کر بلڈنگ کو فعال کرنے کی منظوری دے دی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ایک اور کارنامہ۔ فوڈ بزنس آپریٹرز کا آن لائن ڈیٹا بیس مکمل۔ 20,000 فوڈ آپریٹرز سے متعلق تمام معلومات صرف ایک کلک پر دستیاب ہوں گی۔ ایم ایم علم روڈ پر واقع عالی کیفے کے خلاف تحقیقات میں پیش رفت۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ادا ہونے والی بلز کا ریکارڈ حاصل کر لیا۔ لیسکو کا بابڈا ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں آپریشن۔ متعدد صارفین بجلی چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ کنیکشن منقطع، مقدمات درج کروا دیے گئے۔ پنجاب یونیورسٹی کا احسن اقدام۔ حفظ قرآن کی خصوصی تعلیم کے لیے پنجاب یونیورسٹی کا مدرسہ بنانے کا فیصلہ۔ تعمیری فنڈز یونیورسٹی کی جانب سے ادا کیے جائیں گے۔ ڈاکٹر عثمان انور ڈی جی وفاقی محتسب لاہور آفس تعینات۔ ڈاکٹر عثمان انور کو ایف آئی اے سے ٹرانسفر کر کے وفاقی محتسب میں تعینات کیا گیا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ کی زیر صدارت جوڈیشل اکیڈمی کے بورڈ آف مینجمنٹ کا اجلاس۔ نذیر احمد گوجانا ڈی جی جوڈیشل اکیڈمی تعینات، نوٹیفیکیشن جاری۔ صوبائی وزیر صحت کا میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز ایکٹ کے حوالے سے اہم اجلاس۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کو میڈیکل انسٹیٹیوشنز ایکٹ کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ ادھر صوبائی وزیر میاں محمود الرشید نے افسران کو محکمانہ ریونیو کو بڑھانے اور موسم بہار میں 10 لاکھ سے زائد پودے لگانے کا ٹاسک سونپ دیا۔ پولیس کی کھلی کچہریوں میں پولیس کا ڈر یا پولیس سے اعتماد اٹھ گیا۔ کھلی کچہریاں عوام کے عدم اطمینان کا شکار۔ سی سی پی آفس میں 5 اور ڈی آئی جی آفس 4 درخواست گزار پیش ہوئے۔ ادھر ڈپٹی کمشنر آفس میں عوامی مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری لگائی گئی۔ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے۔ سانحہ صاحبال سے عوام میں خوف و ہراس بڑھا۔ سی ٹی ڈی پر اعتماد متاثر ہوا۔ حکومتی جے آر ٹی انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتی۔ حقائق سامنے لانے کے لیے جوڈیشل انکوائری کا حکم دیا جائے۔ ہائی کورٹ میں سانحہ صاحبال کے جوڈیشل انکوائری کے لیے ایک اور درخواست دائر۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی نئی جے آئی ٹی کی تشکیل کے خلاف سماعت کرنے والا بینچ تحلیل۔ جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی نیا بینچ تشکیل۔ بینچ 4 فروری سے کیس کی سماعت کرے گا۔ پٹواریوں اور کانوں گو کا تحصیل بدر کرنے کا معاملہ۔ بورڈ آف ریونیو نے لاہور سے ضلع بدر کرنے ابتدائی فہرست تیار کر لی۔ فہرست میں 6 کا نو گو اور 14 پٹواریوں کے نام شامل۔ لاہوریوں کا سکون اور چین غارت کرنے والے 17 ڈکیت گینگ پکڑے گئے۔ 54 گرفتار ملزموں سے 3.5 کروڑ روپے سے زائد برآمد ہونے والی 2 کروڑ 41 لاکھ کی رقم متاثرین میں تقسیم۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انعام وحید کا پریس کانفرنس میں دعویٰ۔
सब्ज़ाजार सैयदपुरा में 18 साला फ़हीम अली की 8 साला बच्ची से मुबैना ज़्यादती। पुलिस ने मुल्जिम फ़हीम को हिरासत में ले लिया, तफ्तीश जारी। हरबंशपुरा में ट्रैफिक हादसा, ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार अकरम जाँ बहक। काहना के इलाके में तेज रफ्तार कार ने सड़क अबूर करते नौजवान को कुचल डाला। मुल्जिमान मौका से फरार, पुलिस ने लाशें वरसा के हवाले कर दी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से अरकान असम्बली की मुलाकातें। MPA शमशान बुखारी, मौलाना गियासुद्दीन भी मिले। स्टेशनल पाइप एसोसिएशन के सदर खालिद जहांगीर समेत दीगर ने भी मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब से वफाकी और पार्लिमानी सेक्रेटरी रेलवेज फारूक हबीब की मुलाकात। उस्मान बुज़दार कहते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत निज़ाम की बेहतरी के लिए कोशा है। मुख्तसर मुद्दत में अवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम किए। वफाकी वज़ीर रेलवे क्लीन और ग्रीन मुहिम चलाते हुए लाहौर पहुँच गए। शेख रशीद अहमद रावलपिंडी से बजरिया एक्सप्रेस ट्रेन लाहौर पहुँचे। पीकू रोड पर सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का इफ्तिताह। MNA परवेज मलिक ने इफ्तिताह किया। मोहम्मद एहसान भट्टी, फैसल भट्टी, जफर इकबाल तारड़ समेत दीगर की शिरकत। कुतुबीनी और अदब पढ़ने के शाकीन के लिए खुशखबरी। एक्सपो सेंटर में 5 रोजा किताब मेला। लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर के कुतुब मेले में पब्लिशर्स ने 272 स्टॉल्स लगाए। मेले में किताबों पर 50% तक रियायत दी गई। महकमा सियाहत ने 14वीं चोलिस्तान डेजर्ट रैली के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। रैली में मुल्की और गैर मुल्की ड्राइवर्स अपनी महारत के जौहर दिखाएंगे। कॉन्सर्ट्स यूनिवर्सिटी में तलबा के लिए कव्वाली नाइट का एहतमाम। मारूफ कव्वाल बाबर अली खान की शानदार परफॉर्मेंस। असातिज़ा समेत दीगर फैकल्टी मेंबर्स और तलबा की शिरकत। और बरतानवी नैयाद भारतीय गुलकारा ट्रैफर्ड गैरली का ऑडियो एल्बम लॉन्चिंग पर शो का इनेकाद। अलहमरा आर्ट सेंटर में शायकीन मौसीकी की कसीर तादाद में शिरकत। ट्रैफर्ड गैरली ने अपनी ऑडियो एल्बम के गाने सुनाकर शायकीन को खूब महसूस किया।